السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ هانيين اش تتعاودوا؟ نتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم ان شاء الله يا رب تشوفوا هذا الفيديو. السلام عليكم tout le monde, salut, comment va, ça va, j'espère que vous allez très bien Inch'Allah et vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je suis de partager cette recette là avec vous. On fera ensemble une tarte aux poires et chocolat. C'est une tarte facile à réaliser et en même temps elle est très bonne, moelleux et facile à faire. Restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vous remercie pour votre partage et pour votre soutien et pour vos beaux commentaires et vos bons mots qui m'encouragent beaucoup et j'ai envie de donner plus. شكرا لكم البنات على الكومنتيرات ديالكم وشكرا لكم على الابوني، شكرا لكم على اللايكات وشكرا لكم على البارطاج اللي تديروه مع العائله والاصحاب وتفرجوا في الفيديو ان شاء الله حتى الاخير. وشكرا لكم وبسم الله نبداو ان شاء الله. لهاد الوصفه غنبغيو ليها 4 ديال لي بواغ، 200 غرام ديال الشكلاط، 4 ديال البيضات والسكر على حسب الذوق ديالكم و20 سيليتر ديال قشده طريه. لاباط بغيزي غنبغيو ليها 250 غرام ديال الفرينه، 125 غرام ديال الزبده، واحد القوصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر وشويه ديال الماء. Pour cette recette, pour la tarte aux poires, on aura besoin de 4 poires, 200 g de chocolat noir, 4 œufs et 20 cl de la crème fraîche liquide. Et le sucre, ça reste par rapport à votre goût. Pour la pâte, on aura besoin, pour faire une pâte brisée, faite maison, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, une pince de sel et un peu d'eau pour mélanger. Et je commencerai par faire fondre mon chocolat. غادي نبدا باش ندوب الشوكولا ديالي. Je vais faire fondre mon chocolat. Et je ramènerai mon boule. غادي نهز الإناء ديالي، غادي ندوب فيه مزيان الزبدة مع السكر. Là j'ai mis mon beurre, je rajouterai le sucre pour que ça soit comme une pommade. نخلط مزيان السكر مع الزبدة. J'ai bien mon beurre, je vais le mettre comme une pommade. غير هكذا وصافي البنات. غادي نزيد عليه هذاك لافارون ديال الفرينه اون بينس دو سيل. مبتدئات ديما لاباط بغيزي ديالكم يعني ما تعجنوهاش بحال لاباط ديال المسمن، عجنوها بالاصابع. Juste un conseil pour les débutantes, pour la pâte brisée, ne jamais la faire paître comme la pâte de msemen ou la pâte de pizza. Toujours faire avec vos doigts comme ça. Vous voyez, c'est ça le secret pour que ça donne une bonne pâte. Vous pouvez aussi rajouter de la vanille comme vous voulez. Il a brité le net. Je rajoute un petit peu de l'eau. Je le rajoute pas d'un coup parce que ça reste qui devient comme trop liquide et ça c'est pas bon. Voilà, je fais rentrer tout le beurre avec la pâte, avec la farine. Vous voyez, c'est comme la semoule, ça devient comme la semoule. Ça c'est juste pour les débutantes. J'explique trop, c'est pour les débutantes parce que moi aussi j'ai des filles qui posent trop de questions. Alors j'ai l'impression que c'est tout le monde pareil, mais ça dépend. هاد باط بريزي راه ناجحه 100%، ما فيها حتى شي شك، ولكن خصكم تتبعوا المقادير نيشان، ما تزيدوا ما تنقصوا. ودابا غنجمعها غير بشويه وصافي.
تجي واحد لاباط ما شاء الله ما نقول لكمش، والله تجي رائعه. صافي هاني جمعتها البنات. دابا غندخلها في الثلاجه على الاقل ديروها ساعه، ديروها ساعه في الثلاجه وخليوها ان شاء الله. من بعد ان شاء الله غنخدموها، ولا ليسي ريبوزي à peu près une heure si vous avez le temps de le mettre le soir et le lendemain vous pouvez travailler avec, vous pouvez faire plein de choses avec cette pâte là. هنايا غنقشر بوعي، نقشرو كامل، غنحيد ليه القشره وغنديرو هيتي. Là je vais enlever la peau pour les poires. حطيتهم في الماء. Là je les ai mis dans l'eau et je vais le faire cuire à peu près 10 à 15 minutes. نطيبهم ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة، غير يعني ديروا الموس تلقاوه تيدخل فيه ديروا. غادي نزيد غير شويه ديال السكر وصافي. البنات هذاك لو بوارطاب. Voilà notre poire il est cuit. Pour savoir est-ce qu'il est cuit ou pas, vous mettez le couteau, ça rentre facilement. Ça c'est cuit. Là je le mets sur des papiers de ce pas là et je vais mettre de côté pour que ce soit froid. دابا غنديرو على جنب باش يبرد شويه ومن بعد ان شاء الله غنكملوا على لاطا ديالنا. واحد الطريقه غنوريها لكم البنات، كنوريها ليا لو شيف اللي كان عندي لما كنت ندير ستاج. جو vous montrer une technique. C'est mon chef qui m'avait montré cette technique là quand j'étais en stage. Franchement elle est trop bien pour votre pâte à la fin, que ça baisse pas. Des fois ça baisse, ça vient tout en bas et après le liquide ça monte. Bah il m'a montré de faire comme ça. C'est comme si on plie la pâte, vous voyez, on le prend et on fait comme ça et on monte, vous voyez, on le prend comme ça. Là j'ai déjà fait, là c'est comme si je pliais ma pâte, vous voyez, comme ça, et j'en monte. Pâte à beurre, la pâte اللي فيها الزبده en général ديما تتولي صغيره تتنزل، ولكن بهذه الطريقه هذه واخا نزلت عندها هاد لي غبر تيبقاو هكذاك. ندير ليها بارتو. لا تعجبوا لكم البنات بحال هاد لي طاغت هادي، خليوه ليا في التعليق. راه تبارك الله يعني عندي بزاف ديال لي غوص ديال لي طاغت. Si vous aimez les tartes comme ça, faites mes os, vous me laissez sur les commentaires. Si vous avez une idée ou une tarte spéciale, avec un grand plaisir, on va la faire ensemble. Aucun souci. En général, cette tarte-là, elle est très 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 bonne. Je l'ai déjà fait goûter pour mes amis, mes voisines, les autres aimés. Surtout pour des personnes qui aiment bien les chocolats. Et d'ailleurs, je suis une des personnes qui aiment trop les chocolats. دابا غنديرها على جنب ان شاء الله. غنخلط هذاك المقادير كلشي. هنايا درت هذاك 4 ديال البيضات، هنا غنحك عليهم شويه ديال الليمون. هذا تيبقى اختياري، انا تعجبني. Là je vais mettre un peu d'orange mais ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien. Ça donne un bon goût, le chocolat et l'orange. Ça donne un bon goût. Et بالنسبه للبنات بحال الليمون والشوكولاط تعطي واحد الكو مزيان. نزيد عليه داك السكر. انا ما درتش بزاف ديال السكر، درت غير شويه وصافي. Moi j'ai pas mis beaucoup de sucre, mais vous pouvez mettre comme vous voulez, comme je vous ai dit. Le sucre ça reste selon votre goût. دابا غادي نزيد هذاك الشكلاط، غنخلط دابا كلشي.
faut avoir peur même si vous le voyez liquide comme ça. ما تخافوش البنات واخا تشوفوه هكذا جاري ما تخافوش تيتجمع حيت فيه البيض ولا كريم فريش تيتجمعوا هما صافي. غنديرو على جنب. دابا هنا هزيت المول ديالي وغادي نحط لي بواغ. الا بغيتو مثلا تقطعوهم ديروا ليهم في ديكور ما كاين حتى شي مشكل. لما تبداو تكبوا كومو سا فيرسي فو با لو فيرسي سور لي بواغ سور لي كوتي. ما تكبوش على لي بواغ ديالكم، كبوا على الجناب. بسم الله. J'ai versé tout le liquide, le mélange, et je vais le mettre au four sur un degré de 180 degrés pendant 45 minutes. Et une fois que vous voyez les rebords ils sont devenus dorés, là vous voyez que votre pâte elle est c'est prête. Il faut pas dépasser, ça dépend de votre four. Moi je regarde, une fois que vous voyez que ça fait une crotte blanche, c'est bon. Il faut arrêter, il faut la sortir de votre four. دابا البنات غندخلها الفران على حسب الفران اللي عندكم. هنا غندير دوغري ديالو غندير 180 دوغري. غير تشوفوا لي روبور ديالكم ولاو ذهبين خرجوهم من الفران وتشوفوها دارت بحال لاكروت من الفوق تتولي بحال بيضه، خرجوها ما تخليوهاش تطيب بزاف ما باش ما تجيو لكم مش قاصحه. وبقاو ان شاء الله غنشوفوا في الاخير. دابا غندخلها للفران وغنتلاقاو في الاخير ان شاء الله. ها هي البنات من بعد ما طابت ها كيفاش تجي كما قلت لكم. هذيك الطريقه اللي درت ديال لاباط من هنا تشوفوا معايا، يعني بقات هكذاك ما دارتش كاع. ودابا ان شاء الله غنقطعوها غنوريكم من الداخل كيفاش تجي. Voilà notre tarte les filles. Comme je vous ai dit, c'est facile à réaliser comme vous avez vu avec moi. J'espère que cette vidéo il vous plaira. Et si vous essayez la recette, laissez-moi sur le commentaire. C'est un grand plaisir. Et ben, je vous dirai pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais avant tout, je vais goûter. Comme ça, je vous donnerai mon avis en direct. Et merci. À très bientôt, Inch'Allah. هي البنات كيفاش تجي رطبة تبارك الله وسهلة، يعني بالمقادير غير يعني اقتصادية تقدروا ديري بها شي حاجة زينة بحال هذه تجي تبارك الله. يعني تقدموها لضيافتكم وديروا بها اللي بغيتوا. وشكرا لكم على التعليقات ديالكم، شكرا لكم على كل شيء. تنقول لكم بارك الله فيكم وما تنسونيش بالدعوات ديالكم والدعم ديالكم. شكرا لكم بزاف. بسم الله. دابا غنبدا غندوقها وغنوري لكم كيفاش تجي. بسم الله. هي لاباط من الداخل كيفاش تجي تبارك الله طايبه موالوز تري موالوز. بسم الله. Elle est très 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 bonne. C'est pas حيت انا اللي درتها تنشكرها الحق وصافي تجي رائعه جدا، خاصه البنه ديال الليمون مع الشكلاط تجي رائعه رائعه جدا. نتمنى يا رب ان شاء الله تجربوها. الا جربتوها ما تنسونيش بالدعوات ديالكم واللايكات ديالكم والبارطاج. بنقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي الا بغى ربي سبحانه وتعالى. Et à très bientôt Inch'Allah. Shukran pour tout le monde. Je vous remercie à tout le monde, toutes les personnes qui me suivent. Merci beaucoup et je vous dirai à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.